The alleged rise in illegal activities in Muslim Wada area emerged as one of the major concerns during the Bhoma Adkolna Gram Sabha, according to former MLA Damodar Naik. Villagers reportedly demanded strict action from the authorities to curb activities and restore law and order in the locality. Residents also raised objection to the unauthorized scrapyard operation in the area, urging the concerned department to take immediate steps for their removal. The issue sparked detailed discussion, with villagers stressing the need for prompt intervention to address public concern and maintain the area's safety and cleanliness. आम्ही तेजेर एक्ट जातले आणि पीआयक लेटर करतले विथ अलॉंग विथ पुलीस फोर्स आणि पीआयक घेवन आणि सगळे ऑल पंच मेंबर जे मुस्लिमांना जी जी इलिगल एक्टिविटीज कितें चलता अशें आमी ग्रामस्थान आयज मांडल्या ती आमी 100% सॉल्व करपाक ट्राय करतले. ते कोणता ते ड्रग्साचे एक्टिविटी चलता थंयसर रेप चलता अशें आमी पेपरारूय आयकता आणि अननेसेसरी आमचे भांडभो म्हणून पंचायतीचे नांव पिड्यार जाता. ते रेंटेड लोक रावता आनी ते भायले मे बी बांगलादेशाचे आसूंक शकता म्हणजे कोण सांगूंक शकना ते आयडेंटिफाय आमी म्हणूंक शकना ते आसूंक शकता. दुबाव म्हणजे समज आमी गेले नंतर विथ पीआय आणि पुलीस थंय वचोन आमी ती इन्क्वायरी करतले आणि योग्य ते कारवाई करतले. स्क्रॅपयार्ड तुम्ही काडटले म्हणून स्क्रॅपयार्डाक आतां रेझोल्युशन गांवच्या लोकांनी मांडला तेजेर आमी एक्ट करता. तो भोमा मुस्लिम म्हणटा तो टेनंट चड आसा काय कशें कितें आहा? टेनंट चड आसा ते आमचे मेन जे आमचे गोंयकार मुस्लीम आसले पळय ते बाबडे आपल्या पोटा खातीर चडशे भायर आसा. तेंची घरां आसा पळय ती तेंच्यांनी कितें केलां रेंटेड केल्या आनी चडशे 80% लोक ते रेंटेड आसा आणि जे बाकीची बऱ्या फुडें आतां नवो वाडो जाला पळय तेंच्यांनी ते विकती घेतल्या आनी तेंच्यांनी रेंटेड दवरल्या म्हणून ते चड व्हडलोसो लोक पब्लीक थंयसर चड जाल्या. आता इलिगल एक्टिविटीजाचो जो इशू येयला तो तुमच्या नोटिसान येयला एज अ सरपंच तुम्ही पंचायत पळयता आसतले सो अशें तुमच्या नोटिसान आहा पंचायतीच्या पयलीं आसा पेपरारूय आमी आयकलां आणि अशें इन्सिडंट एक रेप केस जाले आमी थंयसर पर्सनली वचोन हें केलें म्हूण ते रेप करतू कंप्लेंट करतू तेंचे म्युच्युअल अंडरस्टँडींग आसा अशें म्हणटा पूण ते मायनर ते चेडूं असल्या कारणान ती केस ती ताका अरेस्ट जालो थोड्या दिसांनी सुटलो पूण ते दोगांचे म्युच्युअल अंडरस्टँडींग ते रेप जालो अशें तेणी सांगलें. ड्रग्साच्यो केसी म्हणटा थंय आसा म्हणटात ते सो आतां ते आमी फायंड आउट करता न्हू पूण आमी आयकूंक येता आमकां ड्रग्साचे गांजा बिंजा थंय यूज जाता ते आमकां ग्रामसभेन लोकांनी सांगलें तेजेर आमी आतां एक जातले. आणि हायवेचेर कितें उलयल्यात?